Good afternoon. Actually, padulong nag-evening, guys. So, it's already 5:24. So, wala lang. Mag-dinner lang mi ata. Real quick. Then, magpadayon mig pictorial sa mga cats. Okay. So, we'll be Sun Desert at Sunset by Zara. So, intense. So, actually, meron siya yung more concentrated version. Kaya may version nila ata. I think EDP gyapon to siya. But, still, murag mas stronger ni siya. Change siya kay gold. But, I'm use this for tonight. So, let's, So, ma-ASMR na ko siya. What's up, guys? Right. We are headed to Ranchero. So we're here sa Ranchero. Sa harap na lang. May space man. Here. Paano tayo mag-park pa? Mabuta na ng Metro J in the middle of the city. But we're here at Ranchero. Sabi, fit check! Away. So, fit check, guys. Ay lang, chinelas lang ta today. Kay basa, ulan-ulan. We're here at Ranchero. Ang daanan mo, Koy? Aking salamin. Ang ano? Salamin. Salamin. San Pablo. Ayun na mag-order. Hindi ka magtingin. Ayun na. Dakuha sa menu. Menu. Isang bigibak. Okay. Pochero. de ranchero. Tapos, Yung gusto mo na... yung dinuguang pata. Dinuguan siya hindi siya katong usual food na mura katong tiin sa baboy. Oo. Ginagamit din pag crispy pata, yun ang gamit. So crispy pata siya na may dinuguan parang... Dinuguan style ko. Pero gamay lang siya version sa crispy pata. Okay. Sige. Kana, dinuguang pata. Tapos, yung sisig kapampangan. Pero unod to siya mama. Unod sa na, no? Walay laman mo. Ang sisig kapampangan, na ba siya naiatay or naman no? Naa. May atay kay. Kay, naiatay ang sisig kapampangan. Ay, may atay pero Hindi man siya daghan kayo ng gamay lang yung kay kapampangan. Mahulog pa rin siya. So, wanna try? okay lang. Kasi, Sige, sisig kapampangan. lalagan yung ulam namin 4. Apat na po. Tapos ano na lang? Garlic rice platter. Okay po. Tapos, Yung beef salpikaw. mag Ay, wala na. beef salpicon. Na. Wala na. Tanggal ko. Yung sisig. Ngayon na lang yung sisig. Yung marag pork, yung tanan. Pork, gutanan ninyong garlic. May sabaw na kayo? Nice sabaw. Pochero. Tapos ano na lang. Sisig po. Beef sal- Ikaw na lang po. Oo. Salpikaw na lang. Beef salpikaw. Ano lang. Tapos later na lang ang drinks. First the drinks. Ayun ang drinks. Ano man, teacher? Ano man? Ayun na. Marag pork tanan itong gi-order. Grabe po doon. Wala. Wala chicken eh. Yung pork tanan. Ano ang kainin?
Lahat. Sige lang. So, ayan talaga mapansin ko sa'yo pag mag-order ka ba. Wala ka talagang ibang in-order. Pork tanan. Ano ba sila chicken? Meron. Crispy fry na. So, nag-change me guys. Kaya walay dinago ang pata. Pero di-change. Bulalo steak na lang o calamares. Salty ka, wala. Walay salpikaw eh. Kainin yung kanilang Brazilian na steak. So wala steak. Wala tayo steak. Walay steak. Ano na lang, bulalo steak na masa. Dami ang na. Ay, ang masarap pala yung... Hindi siya Asian. Ano pa lang? Parang yung laser. Ano yung sarap? Ayan na bulalo steak. Kasi wala yung dalawa na order yun. Ay, hindi na pala siya naka-sizzling plate. Kasi plate siya dati. Koy, cellphone mo, Koy. Then, give me food, guys. Ka-live nyo kaya? So, let's dig in. Mahal ba? Mahal. Di ba nag-check ng ng menu? Sila man nag-order. Pinakamura ata, 1 Per plus. grams ata doon sa kanila. 1,000 plus ata pinakamura. Pwede lang ganun. Alright, anything else for you? Yun lang. Ano na bale 3 drinks lahat? Nagamit mo na ka, nagbilang araw na. Ano po? 3 drinks po ba lahat? May tatlo na. Tatlo. Tatlong pure matcha latte. Ay, hindi po. Yung first, I mean, ang total na order namin is 3. Tatlong drinks. Ano yung first drink natin, sir? Yung- Aside sa pure matcha latte po. White chocolate mocha na hot. Yun. With, Alright. Chocolate mocha hot. Apo, Grande. Grande. Tapos add ng 3 pumps pa ng white mocha. Tapos espresso. No whip. Tapos no whip po. Alright. May dagdag pa po. Wala na. Alright, see you at the window po. Thank you so much. Starbucks. Pairing Hive drink. So, balay na may time is what is it? It's 8:16. Kapit. So, transfer sana ako siya. Transfer sana ako sa kuwang tumbler. Para sa kuwang container. Okay. Let's do some work later. Ngain ko so good night na. See you again.